bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous souhaite un bon ramadan et aujourd'hui, je vous propose des mini pastillas version poisson et fruits de mer, moins connue que la version classique au poulet. Une très bonne recette, facile à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نبارك لكم العواشر، رمضان كريم ان شاء الله بالصحه والسلامه. واليوم ان شاء الله بغيت نتشارك معكم طريقه باش كنحضر بسيطلات الحوت وفواكه البحر، سهله في التحضير ولذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم. وبالنسبه للمكونات ان شاء الله غنديرو مرحله بمرحله. pour les ingrédients on va faire étape par étape. بالنسبه للتوابل عندي الابزار، pour les épices le poivre, le curcuma, le curcuma, سكنجبير, le gingembre, بودرة الثوم, l'ail en poudre, المعدنوس, le persil. عندي الزبدة, le beurre, زيت الزيتون, l'huile d'olive, صلصة الصوجا, la sauce soja والصلصة الحارة, la sauce piquante, عصير الحامض, le jus de citron, الحوت الأبيض اختاريت الكابيو, le poisson blanc j'ai choisi le cabillaud. وفي واحد الإناء وضعت التوابل. dans un bol j'ai mis les épices, عصير الحامض, le jus de citron, زيت الزيتون, l'huile d'olive, الزبدة, le beurre. نخلط هاد المكونات، je mélange. نضيف صلصة الصوجا، je rajoute la sauce soja والصلصة الحارة، la sauce piquante. تقدروا تضيفوا رشة ديال الملح، ما تكتروش لان عندنا صلصة الصوجا وعندنا الحامض. vous pouvez rajouter une pincée de sel. ونشرم الحوت ديالي، je mets mon poisson dans la marinade. الا عندكم الوقت تقدروا تخلوه مرقد واحد المدة كيجي احسن. si vous avez le temps vous pouvez le laisser mariner un petit moment, c'est toujours meilleur. وفي واحد اللاطة عليها ورق مطبخ وضعت الحوت ديالي. dans une plaque chemisée de papier sulfurisé je dépose le poisson. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه الحوت ديالي تقريبا ما بين 15 حتى 20 دقيقة. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mon cabillaud entre 15 à 20 minutes. في هذا الوقت هذا حيدت القشرة بالكروفيت واحتفظت بها وضعتها في واحد الكاسرول على النار باش تغلى. j'ai décortiqué le crevette, je vais bouillir la carapace. وضعت الكروفيت في الشرمولة اللي بقات ليا من الحوت. j'ai mis les crevettes dans la marinade de poisson qui est restée, je laisse de côté. نخليه جانبا. عندي فواكه البحر مخلطين مع الكروفيت صغير ونوضعهم في نفس الإناء. dans un bol j'ai mis les fruits de mer mélangés avec les petits crevettes. وغادي نضيف لهم نفس المكونات اللي درت للشرمولة ديال الحوت من غير الزبدة. je rajoute les mêmes ingrédients de la marinade de poisson sauf le beurre, صلصة الصوجا, الحار, الملح, الابزار, كركم, سكنجبير, ثوم والمعدنوس. وفي واحد المقله اللي فيها زيت الزيتون ومعلقه ديال الزبده. dans une poêle sur le feu j'ai mis l'huile d'olive, un peu de beurre. نوضع فواكه البحر على نار مجهده، ما نخليهمش يطيبوا بزاف باش ما يقصحوش. je mets les fruits de mer sur un feu vif. صفيتهم واحتفظت بالصلصه اللي بقات ليا منهم. j'égoutte mes fruits de mer, je garde le jus. وفي نفس المقله دوزت فيها الكروفيت. je passe mes crevettes dans la même poêle. مع التحريك غير واحد المده قليله باش ما يقصحش. هنا عندي الكالامار مقطع مربعات. j'ai coupé les calamars en cubes. وفي واحد الاناء وضعت فيه نفس التوابل ديال الشرموله ديال الحوت. dans un bol j'ai mis les mêmes épices, صلصة الصوجا, la sauce soja, صلصة الحارة, la sauce piquante, الحامض,
le citron ونضع الكالامار. Je marine les calamars ونوضعو فواحد المقلة فوق النار اللي فيها الزيت والزبدة. Je mets mes calamars dans une poêle avec un peu de l'huile et le beurre. ونحرك مرة حتى يطيب، ما نخلوش بزاف بحال كاع الحوت كيطيب دغيا ما بين 5 حتى 8 ديال الدقائق. صفيت الماء اللي كان فيه القشور ديال الكروفيت وصبيته على الشعريه ديال الروز. J'ai mis la vermicelle de riz dans l'eau chaude où j'avais bouilli les carapaces de crevettes à peu près 5 minutes. نخلوهم تقريبا واحد 5 دقائق، ما نخلوهمش حتى يهراو. نصفو الشعريه من الماء. جيغوت لا فيرميسيل وفواحد المقله على النار وضعت فيها معلقه ديال الزبده. Dans une poêle sur le feu, j'ai mis une cuillère de beurre. نضيف الشعريه. Je rajoute la vermicelle. صلصه اللي صفيت من فواكه البحر واحتفظت بها. La sauce que j'avais gardée du fruit de mer. القشره ديال الحامض مصير مقطع مربعات صغار. La peau de citron confit coupé en dés. عصير الحامض le jus de citron. الصلصه الحاره la sauce piquante. ونخلط مزيان حتى تلبس الشعريه بالمكونات. Je mélange bien pour enrober la vermicelle avec les ingrédients. الحوت ديالي طاب. Le poisson est cuit. المكونات كلهم واجدين. في واحد الاناء غادي نهرس شويه الحوت ما نفردوش. Dans un bol, je mets le poisson en morceaux. نضيف فواكه البحر. Je rajoute les fruits de mer. Le calamar. Je rajoute les calamars. نخلي واحد شويه والحوت حتى هو نخلي منه. Je laisse un petit peu le poisson aussi. نخلط هاد المكونات غير بشويه باش ما نفرتتش الحوت. Je mélange doucement pour ne pas imiter le poisson. نضيف الشعريه ديال الروز. Je rajoute la vermicelle. الفرماج اللي كيبقى اختياري. Je rajoute le fromage facultatif. نخلط مزيان. Je mélange. احتفظت بالحشوه حتى بردت مزيان والمكونات يلقوا في بعض. وتقدروا توضعوها في واحد الكسكاس باش تاكدوا ما بقاش فيها الماء. Ma garniture a bien refroidi et c'est très important pour ne pas déchirer la feuille de brique. Un astuce, vous pouvez la mettre dans un couscoussier ou un tamis pour être sûr qu'il y a plus d'eau. هنا عندي الزبدة دايبة اللي مخلطة مع الصلصة الحارة. Le beurre fondu mélangé avec la sauce piquante. والبيض باش نسد الورقة. Les œufs pour fermer la feuille de brique. وهذا الحوت اللي احتفظت به لو بواسون كو جافي غاردي. خديت الورقه ودهنتها بالزبده اللي ضروري تكون حتى هي بارده. وهذا الخليط هذا كيعطيها اللون والتقرمشه وحتى المذاق. Il lui donne la couleur, le goût et le croustillant. قطعت الورقه على 4. Je découpe ma feuille en 4 وبواحد الاطار او لغلاقه. غادي نستعمل غير 3 ديال المثلثات avec un emporte-pièce ou juste un couvercle. Je vais utiliser que 3 triangles. نوضع الحشوة ديالي. نضغط مزيان بالاصابع باش نكون الدائرة. Je dépose ma garniture. J'appuie avec les doigts pour former le rond. نوضع عليها شوية ديال الحوت والكالامار والكروفيت باش تكون عندي بسطيلة عامرة. Je mets un peu de poisson, un peu de calamar, un peu de crevettes pour avoir une pastilla bien garnie. نرش شوية ديال الفرماج. Je saupoudre un peu de fromage. واللمسة الأخيرة اللي كتعطيها مذاق رائع غادي نضيف 2 المربعات صغار ديال الزبدة. Je dépose 2 petits cubes de beurre à la fin. نجمع الورقة ديالي اللي ندهنها بشويه الزبده الا كانت يابسه.
je ferme ma feuille, je badigeonne avec le beurre. Si on a la feuille sèche, je coupe le surplus et je ferme avec les œufs. نقطع الزائد ديال الورقة ونسدها بالبيض. ونستمر حتى نكمل المكونات اللي عندي. الا توفرت على الورقه ديال البسطيله من الاحسن، كتكون طريه وسهله في الخدمه. وتقدروا تستغناو على فواكه البحر، تعوضوهم بالكروفيت فقط. Vous pouvez vous passer des fruits de mer et les remplacer par les crevettes. نزيرو مزيان باش نشكلو الدائرة وما يكونوش عندنا القناة. Je serre bien pour former un rond et ne pas avoir les coins. وبالنسبة للتزيين درتو بسيط، قطعت الأوراق ديال البسطيلة طريفات أو اللي بقى عندكم البقايا كما كتشوفوا معايا. Pour la décoration, j'ai découpé les chutes de la feuille de brique. دهنتهم بالزبدة والبيض. J'ai badigeonné avec le beurre et les œufs. وزينت بهم البسطيلة ديالي على هذا الشكل هذا. Je mets les chutes sur la pastilla. بعد ما ساليت خليتها نشفات تقريبا 30 دقيقة. J'ai laissé sécher mes pastillas à peu près 30 minutes. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضعها فيه تقريبا 15 دقيقة غير يتسوداو، يعني نص طيبة. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais enfourner mes pastillas à peu près 15 minutes, juste les souder. وبعد ما بردو مزيان غلفتهم بالبلاستيك الغذائي ووضعتهم في واحد البواطة نحتفظ بهم في المجمد. J'ai laissé mes pastillas bien refroidir. Je les ai enveloppées dans le film alimentaire. Je vais les mettre dans une boîte hermétique et les placer au congélateur. منين نبغي نقدمهم نسخن الفران على 180 درجة ونوضعهم فيه مباشرة من المجمد للفران حتى يحصلوا على لون ذهبي. Le jour où vous voulez les servir, vous préchauffez le four à 180 degrés et vous les enfournez directement du congélateur au four jusqu'à ce qu'ils obtiennent la couleur dorée. وقدمتهم بالصحة والراحة. جا المنظر ديالهم خفيف وزوين والمذاق ديالهم أكثر من رائع، لذاذ بزاف. Je vous invite à découvrir cette recette savoureuse. Servi souvent en format familial en entrée pour les mariages. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.